Mun kula terusaken. Israel yang sekarang itu nama sebuah negara, bukan Israel auladi napa? Ya. Auladi Yakub niku diyakini yang paling legal, yang paling sah menerima nubuwah. Sehingga ketika Muhammad ngaku jadi nabi dan dia orang Arab, kata orang-orang Yahudi, laukana khairam masabakuna ila. Kalau betul nubuwah itu hal yang baik, tentu tidak mungkin orang Arab, kita-kita yang jadi nabi. Nggih kita-kita yang jadi kok iso turunane wong Arab dadi nabi. Wong dekne ora wong Israel, ora min awaladi. Ya, niki sing apal-apal Quran ben ngecek malih. Ampun. Akhirnya terpaksa Quran nerangno asal usul nasabe nabi dan geososial kultural Mekah saat itu. Nggih, Mekah saat itu. Nggih niku diterangaken Kanjeng Nabi Ibrahim kan nak Yakub kan bin Ishak bin Ibrahim nggih. Israel ku auladi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Quran nerangno bahwa asal usul penduduk Mekah pertama itu orang yang bernama Ibrahim. Kini ku Ibrahim merantau ke Mekah sing disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzisarin inda baitikal muharram. Ibrahim gawa bojo jenenge Siti Hajar. Siti Hajar ngelahirno Nabi Ismail. Nabi Ismail ngelahirno bangsa Mekah. Mulane wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Nak ngono Sayyid Adnan iku anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Nak ngono dadi nabi yo pantes. Mergo padha-padha dinasti kalian Nabi ya. Akhirnya wong Yahudi cek mau kalah. Bukti bahwa Palestina, Yerusalem lebih dekat dengan ritual suci. Gini ku gada Masjid Aqsa. Tapi piye Masjid Aqsa itu luwih identik mbek Nabi Musa, sing kurune sakwise Nabi Ibrahim. Akhirnya Quran cerita, nak tua-tuanan tempat ibadah ya tua Mekah. Mergo Mekah sing keceluk pendirine Nabi sinten Ibrahim. Akhire Quran rangno inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal alamin. Dalile napa nggih? Malane dalile fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau enggak percaya cek, di situ ada sisa-sisa bekas kaki telapake Nabi sinten Ibrahim. Iku nunjukno nak Mekah luwih tuwa tinimbang Palestina. Mergo paling banter Palestina itu Nabi Musa, Mekah Nabi Ibrahim. Padahal ning kono ana makamu napa? Ibrahim itu jejak kakine Ibrahim zaman bangun Ka'bah. Wah akhirnya polemik. Nah ini mesti tak sebut Nabi itu ngadepi polemik antarane wong Yahudi, Nasrani dan Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga oleh terminologi internasional tiga agama yang disebut sepupu. Ya dulur pisanan minduan. Mboten sepupu piye? Wong ujung-ujunge wong Yahuda. Yahudi itu kan nisbat ning jadihim niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim sangka ibu Sarah nglahirno bangsa Yahudi, sangka ibu Hajar nglahirno bangsa Mekah, termasuk Nabi Muhammad. Akhirnya ora iso wong Yahudi mbek wong Islam gak kangen-kangenan iso misanan mendoan ora cocok lah tetep kangen. Ya saling yo ora iso. Karena tidak ada bangsa religius di dunia kayak bangsa Islam dan bangsa Yahudi. Kristen itu rapati religius. Paling religius itu Islam dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah kaya raya kayak Soros, kayak siapa. Oh itu pedulinya sama agamanya bukan main. Israel itu negara kecil tapi kuatnya bukan main. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu fanatik dengan agamanya. Beda dengan orang Katolik. Mereka tahu kota sucinya di Yerusalem, dipindah ning Roma ya gelem. Oh Yahudi mboten nganti sakniki lho entek miliaran dibiayai tenan gimana supaya Yerusalem kembali ke pangkuan Yahudi karena di situ ada situs-situs suci. Ngotot tenan dibiayai tenan. Wong Katolik Protestan nggih pindah kok repot. Artinya apa? Bangsa Yahudi memang religius betul, berani mati betul. Nganti sakniki wani perang tenan. Di PBB mati-matian tenan. Mbok diasingkan ulama apa komunitas internasional ngotot. Mergo mbae iku ya religius. Lan kula ngomong-ngomong Yahuda iku mirip santri. Ndekne ku ya kepengin nakal tapi kepengin bar ku saleh meneh. Jadi kok wong saleh sebagai fitrah manusia ya tahu ngebet, tapi ya tetap kepengin tetap saleh.
Jadi ya hak ngebet ya keturutan tapi ya tetap soleh men. Iku koyok Yahuda, itu mbah-mbahe wong Yahudi nu religius. Ketika Yahuda iku gubedeng mbek Nabi Yusuf, pol gedhinge. Ndene ngerti nak mateni iku dosa. Ketika dulur-dulur usul, ya wis nak Yusuf iku paling jadi masalah, jadi problem. Saiki pateni ae. Iku jawabe Yahuda, la taqtulu Yusuf. Aja kegeden, dosa mateni napa? Cukup wa alquhu fi ghayabatil cemplungno sumur. Ngono aja apik. Cemplungno sumur sing yaltakit hubak di sayara, tapi aja mati sing kira-kira ana sing nemu. Wedi dosa gedhe nemen-nemen udah wedi. Paham nggih? Rumangsa mung Yahudi saleh nemen mboten. Mene kadang ya bener Gus Dur temen apike wong Yahudi. Ya Gus Dur wong pinter, maksudnya ngomong ngono ya tetep dipikir. Sing roh padha wong pinter ngono tok masalah kan. Zaman royak tak kandhani maksudnya. Pintere anutan jenenge. Ojo pateni. Ya cukup dicemplungno sumur ngono wae sing yaltaqitu ba'dus. Ngono cek ditutup nek wa takunu ming ba'di qauman sholihin, tapi engko ya saleh meneh. Dadi koyo wong saleh sing maksiat, mbok maksiat delok wong wedok, mbok maksiat seneng dhuwit, tapi engko istighfar. Dadi ora siap, abangan nemen napa? Ora siap. Tapi kon ngempet nemen-nemen ora kuat to manusa. Lha iku mirip Yahudi. Mulane bangsa Yahudi itu bangsa yang religius. Saya itu punya buku karangannya Karen Armstrong, peneliti agama termaju sekarang, terkini sekarang. Itu dia cerita belum ada bangsa yang religius kayak umat Islam dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang hidup di New York, di kota-kota modern dunia, itu tetap punya panduan kitab sucinya. Dan mereka masih pakai ortodoksi Yahudi. Cara berpakaian kalau ibadah ya pakai kedu sing cilik di belakang, masih pakai ortodoksi napa? Yahudi. Karena mereka bangsa yang napa religius. Jadi jangan kira yang paling religius sampean boten. Sampean kan keturunan putan wis mikir kula wae keturunan ireng terus. Padahal ketu ini tahu digo muso. Paham napa digo. Anggerian Sidomo Murdani ya keturunan ireng ini mun ketu nasional. Ya padha sampean ketu putih keturunan Yahudi. Yahudi keturunan putih cilik kan. Dadi padha nek angen-angen padha kabeh. Mulane agama telu iku ora cocok tapi kangen. Mboten ngangeni sebetulnya. Sampeyan nak ndelok pendeta iku jobahan apa jobahan? Coba. Nak pidato nganggo tongkat napa mboten? Tongkat. Lah bedane apa mbek Pak Khotib? Padha khas-khase ora cocok tapi kangen. Rumayan tiga agama misanan minduan. Asal usule cocok ra cocok ya mirip. Mbok kowe ra cocok kok ya mi. Khotbah ya nyekel tongkat. Nggih coba. Nggo makian lengkap. Ya ora ana tradisi coplok kedhu. Mereka nganggo kedhu koyo turbus kayak nganggo kedhu ala sampeyan tapi ya padha adat-adat tetep pakai tutup kepala. Kristen Yahudi PP modern terus khutbah celananan kaos-kaosan singlet nggih mboten. Ya tetep pakaian resmi kebesaran. Nggih nutup aurat ora terus blodor nggih mboten. Sama. Cuma wong Islam darani ngono iku serban, wong ngono darani iku selendang. Tapi ya padha, ngono selendang mek serban bedane apa? Padha-padha dikalungno ning mergo sejarahe tiga, makanya peneliti-peneliti internasional tiga agama ini kok banyak miripnya. Saya itu pernah ditanya sama peneliti internasional itu di Jogja itu. Pak Bah, berarti betul ya cerita kalau Nabi Muhammad itu ya masih keluarga dengan orang Israel. Ya mohon aramisanan miduan. Sebab itu Quran piyambak ngakui tiga agama disebut agama semitik. Sebab itu Quran ngaitno sejarah Islam mbek sejarah Taurat dan Injil. Jadi tiap Quran diterangno mesti musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Kanjeng Nabi piyambak kepengin napak tilas leluhur. Ini Kanjeng Nabi dikandani pangeran. Mat, kowe nak ning Mekah tok ora sempurna. Leluhurmu ora ning Mekah tok. Termasuk ning Masjid Aqsa. Mulane Nabi di Mi'rajno, di Isra'no minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kok Nabi ya tau dinyek wong Yahudi. Ngaku Nabi rapal pintune Masjid Aqsa. Kowe ku ngaku Nabi ora roh jumlah pintune Masjid Aqsa. Jare Kanjeng Nabi, "Ya, tapi aku tetap Nabi." Lah niku langsung
mukasyafah. Nggih. Niku didudono Jibril pintune Masjid Aqsa jumlahe sakmene, sisine ngene-ngene. Terus Kanjeng Nabi nerang kalian tiyang Yahudi. Sampai wonten sing Islam, mergo gak masuk akal. Muhammad kok roh tenan. Mergo Nabi ku dimerotno namung sak kedepak. Lah niku sakjane awal-awale Isra niku menjawab pertanyaan Yahudi, nak Nabi tenan mesti tahu ngijak Sokhroh sing tahu diinjak para nabi. Ini Sokhroh teng Masjid Aqsa. Mergo Mekah gadah makam Ibrahim teng Masjid Aqsa wonten apa? Sokhroh. Dimerotno Nabi. Terus dari cerita Kiai kuno terus Nabi nyancang buruk niku. Ning Mekah dicancang ning pinggire Ka'bah sing saiki dienggo mek sugihan wong India pisane niku. Mergo riyen jarene sakane dienggo nyancang napa? Buruk. Dadi nek ibadah do ngeloni napa? Saka niku. Wong kula ki nate dijak kanca kula. Gus, gak ngeloni cagak iki lha piye? Jare mari sugih. Kowe aku tekan ning ngarepe Ka'bah aja kedonyan. Ah iku mergo dhisik critane tau dienggo nyancang napa? Karo dene buruk ya kok nakal, kok isih dicancang bareng ya. Lah niku dibuta teng Masjid Aqsa dicancang meneh ning pinggire Lah itu menurut penelitian ternyata Gio Masjid Aqsa itu yang paling dekat dengan pintu napa langit. Sehingga Nabi Mi'rajnya itu nak setare kok kene niku suwek. Lah setare kok pijakan sing paling dekat dengan pintu napa langit. Itu pas Sokhroh. Sehingga sudah klop persaudaraan antara Kanjeng Nabi, Yahudi, Nasrani. Mergo komunitas yang dipakai sah. Mulane agama telu iku ora rukun ya ora iso, ora tukaran nggih mboten. Sekarang organisasi dunia itu mesti yang paling dadi lakon ya tiga agama niku, Yahudi, Nasrani, Islam. Misalnya apa jenenge perkumpulan antar umat beragama seluruh dunia, ujung-ujungnya lakone mau telu niku. Ya ora cocok, rukun meneh ora cocok, rukun meneh ngoten. Dan di internasional malah kental sekali. Seperti dulu Yasir Arafat yang dinikahi ya wanita kitabiyah. Kalau di komunitas internasional biasa, kuat sekali. Nah ini kalau namung cerita kenapa surat Toha dan banyak surat kados teng surat Qasas, di surat-surat yang lain banyak cerita Nabi Musa dan orang Yahudi. Karena tiga agama ini pernah dengan tema yang sama, dengan isu yang sama. Nah kemudian ada yang terjun bebas, yaitu di era tahrif. Itu sing disebut teng surat-surat Madaniyah. Ini rungokno tenangan ya. Ini orang oleh terputus sampean kok salah paham. Era-era surat Madaniyah lebih menitik beratkan sisi pembeda. Ini ku wonten yukharrifunal kalima mawadihila. Itu rata-rata di surat Madaniyah. Dijelaskan bahwa kitab-kitab Taurat yang Injil yang sekarang di tangan mereka sudah edisi tahrif. Meskipun tidak semuanya dimuharraf. Cuma edisi tahrif itu dimulai dari siapa? Para pencatat sejarah beda-beda. Karo rata-rata sejarah internasional yang nulis mulai Lukas, Matias dan sebagainya. Tapi itu kan orang-orang kemarin. Kalau zaman Nabi tentu yang dianggap tahrif tidak mereka kan, itu kan sejarah yang terkini, toh gitu. Era Nabi tentu tidak itu kan, paham ya? Nah ini terus wonten masalah. Tapi meskipun ono masalah tahrif, piye wae sebagian isine Taurat itu bener, sebagian isine Injil gini apa? Daripada ora roh pase endi sing salah endi sing bener. Nak ditakoki, Taurat itu piye ya kitab Allah. Tapi saiki ana sing dirubah, ya nak pas tepaan padha be Quran ya kitab Allah, nak ora ya ora. Mulane Kanjeng Nabi agar ditakoki sahabat, ya Rasulullah, saya ini baca kitab-kitabnya orang Yahudi, ternyata mirip dengan Quran. Jare Kanjeng Nabi ya, nak ditakoki ngoten nggih. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kowe ngiyani ya aja kok nang pas tepaan sing tahrif. Gorohno ya aja nang tepaan sing padha. Lane la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Iku sing disebut ning gone juz 21 wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Gak usah debat masalah tema-tema samawi kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik cara Jawa gak melok-melok, paham ya? Napa gak melok? Karena temanya sama. Sama tak ceritani yang tema ini mun kadung kula buka.
pakar-pakar Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad itu gemar sekali ngetes Nabi Muhammad untuk ngetes daya intelektual yang jelas-jelas dari ciri nubuah. Jadi ciri napa? Ngomong Yahudi nak takok melete-melete, ngomong Yahudi melirin pinter-pinter. Mat, aku takok 5 hal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun, sing roh mok nabi tok. Aurajulun aurajulane, umpama liyane nabi roh paling wong siji wong loro. Aurajulun ya termasuk dekne, maksudnya termasuk. Lha niku persis lafate hadis kula hafal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun aurajulun aurajulan. Oh itu terbuka di depan orang banyak. Apa jare Kanjeng Nabi? Nah, takokane khas religius, ora kok takok. Ngono ana nabi yen ra iso. Ma awalu tu ami ahli jannah. Pertama wong bus warga iku sarapane opo? Bosen kan? Mangan sego ra wong Jawa. Mosok jam mangan pecel kan mboten. Lah niku nabi nggih wis padha cara kasuse Kalijaga mbek Siti Jenar pertanyaane nganggo sasmita gaib. Jawabe nabi nggih spontan. Ziyadatu kabidin nun. Gorengan atine wak nun. Ora padha ora paham. Sahabat ngomong apa kok. Pokoke nganggo sandi, ziyadatu kabidin. Pokoke gorengane atine wak nun. Takoki meneh. Mat. Wong iku kok kadang mirip bapake, kadang mirip mboke. Iku asal-usule piye? Nabi jawab meneh. Unsur sing ning anak sing saka bapak apa wae, sing saka ibu apa wae. Nah, sampean masih sering maca buku fisika takoki ngono pusing. Spontan. Lah sing lucu iku ana pertanyaan sing dijawab malah keliru. Ketok bodhone. Yaiku wa salu nakani roh. Nak roh piye, Mat? Itu ketika Nabi bisa menjawab lancar, banyak ahli kitab itu akhirnya masuk Islam karena yakin tidak mungkin bisa menjawab begitu kecuali seorang Nabi. Sebab itu kalau kriteria itu kamu dustakan pisan, ya berarti kayak dusta. Mirip kriteria yang disahkan oleh Islam. Bahkan Kanjeng Nabi populer jadi Nabi ya barokahe pendeta-pendeta Kristen, barokahe tokoh-tokoh Yahudi. Wong kula maca teng tarikh niku ngeten, teng Hayatus Sahabat teng kitab-kitab. Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak teng Syam ambek Abu Thalib. Kanjeng Nabi niku ganteng. Abu Thalib ditakoki mitra bisnis iku sapa? Anakku ya. Goroh. Cah iku jelas calon nabi, ora ngarah anak-anak. Lah kowe kok roh apa hubungane jan? Nabi akhir zaman niku termasuk mazkurun fil kitab nak mati bapake mati zaman ijek ning kan. Kowe berarti kira ngarah bapak. Iya aku mau pamane. Detail sekali. Makanya dalam tarikh-tarikh awal nubuwah mesti sing roh iku roh ibu Bukhairah. Napa roh ibu napa? Mesti begitu. Termasuk Khadijah. Khadijah itu roh kenabiane Nabi Muhammad itu zaman Nabi umur 20 tahun. Jadi sampean barang ya terlambat roh Nabi ini. Di Abu Bakar ya terlambat, Umar ya terlambat kan. Sehingga Khadijah itu penasaran terus duwe hulam. Pembantu lanang iki jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang. Jait cek. Cah iku duwe kapasitas piye? Dicek. Perjalanan ing ndi diderek. Ternyata tuti usahaid. Bareng dicek piye kowe roh piye Muhammad? Wah, piyambake jen luar biasa. Niku mboten nate kepanasan. Pokoke mlaku teng gurun pasir niku tuzilluhul ghamamah tuti uhus sahai. Mendung niku menyertai perjalanan Muhammad. Lah kok nak pas santai-santai ning wit, misale srengenge iku mengsle ngoten wite iku anut mengsle srengenge sehingga Muhammad iku selalu untuk iup-iupan. Terus jare Khadijah anak iku nabi tenan. Akhirnya Khadijah ngelamar kepengin di bojo nabi. Paham ya? Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 20 tahun. Nah niki crita wonten kitab ini. Bareng ditenteni jebule ra dadi nabi-nabi. 20 tahun gak sida dadi nabi-nabi. Wah, matekno wong. Khadijah sempat mamang gak keliru. Pas kejadian Nabi umur 40 tahun. Nabi kan wong ummi, entuk wahyu tenan teng kene gua napa? Lah Nabi ku ya jek jolo, wong ummi ku jolo. Roh malaikat Jibril disangka malaikat mati wedi tenan. Mulane mulai mlayu yo kemulan mergo wedi. Dadi entuk ilmu tapi napa? Wedi. Mergo nyangkane malaikat pati.
Bareng mbek Khadijah pun dikemuli, isuke dijak konsultasi ambek pakar Taurat dan kebetulan masih pamannya Khadijah. Ini jenenge Waraqah bin Naufal. Cerita ini ditulis Imam Bukhari di bab Dalailun Nubuwah. Nggih, di bab nama Dalailun Nubuwah. Karena Imam Bukhari itu orang Soviet, orang Azerbaijan dulu, pokoknya ikut Soviet Timur. Itu beliau mengambil Dalailun Nubuwah itu justru yang versi non Muslim. Ini versi non apa? Muslim. Karena kalau wong Islam kan ya wajar ngelem Nabi. Ini Waraqah hijek Nasrani. Akhirnya Waraqah takok. Yabna akhi, madza taro? Kan Khadijah konsultasi, ya Ami, ini suami saya ngalami kejadian begini. Terus dari Waraqah, napa? Yabna Ami madza taro? Kamu melihat apa? Terus cerita. Saya ketemu orang begini di gua Qira gini. Makhluk itu cirinya begini. Niku pertama Waraqah ngomong rujukane Nabi Musa. Hadzan namus alladzi jaa bihi Musa. Yaiku persis malaikat sing teko ning Musa. Mesti pertama kiasnya, analoginya dengan sinten Nabi Musa. Hadzan namus alladzi jaa bihi Musa. Itu di kitab Bukhari diterangkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil bil ibroniyah masyaallah ayat. Dia itu penginjil yang masih asli yaitu dengan bahasa Ibrani ya. Dan dia mengajarkan Injil itu ditranslasi ke bahasa Arab. Paham ke napa? Bahasa Arab. Cara saiki penyalin nggih, penyalin saking bahasa Ibrani ke bahasa napa? Arab. Lah niku langsung Waraqah bin Naufal muni ngeten. Sayang cung pas besok ben diusir kaum aku paling wis mati. Saiki wis tuwa. Langsung sesuai kriteria karena dia tahu di antara sisi Muhammad adalah engkau diusir kaum. Ngaji Nabi yo GR wong dekne anak manis. Selama ini beliau diperlakukan terhormat karena beliau turunan Quraisy dan perilaku sosialnya baik. Nabi yo janggal. Awamukhrijiyahum. Masa mereka yang baik sama saya nanti ngusir saya. Dekne yo GR mangsane wong apik terus. Jare Waraqah ora ana wong sing ngemban amanah kaya kowe kecuali sok men diusir. Karena Nabi mulai meriang. Pertama dadi nabi wis ndredeg wedi Jibril. Saiki entuk kabar pertama calon diusir. Nah, karena Nabi secara psikologi itu dewasa Khadijah sehingga semenjak itu sebagai psikolognya itu Khadijah. Jadi sampai teng riwayat-riwayat fawwah la yusika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahsibul maqdum wa tahmilul kalla wa takridaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Muhammad, kamu tidak usah susah. Kamu punya perilaku sosial yang baik. Pasti Tuhan akan melindungi kamu. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kamu. Kowe tenang aja. Wong apik mesti dilindungi pangeran. Akhirnya mulai ku Khadijah biayai sinten? Kanjeng. Mulane anak santri dibiayai bojone kadang ya ana sejarahe. Nabi dhisik dibiayai bojone. Meskipun cara hukum ra oleh, tetap cara hukum ala rajul nafaqatu napa ahli, tapi cara sejarah oleh. Mulane kadang dadi hukum mek sejarah ku beda. Akeh dadi kiai iso mangan mergo di bojo sugih ora keluarga kiai. Tapi kiai tetep ngomong wong lanang wajib nafaqoi sing wedok. Dadi kadang itu cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Tunggale Nabi Musa rak ngoten. Wong ra oleh mangan pakanane wong kafir. Cara hukum, cara sejarah saurip-uripe Musa di rumah Firaun. Mulane kadang cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Wong lanang mbek wong wedok ora oleh kumpul, cara hukum. Cara sejarah Nabi Yusuf tahu kumpul Zulaikha. Tahu mes selingkuh ra sido. Wis walakot hammat bihi wa hamman apa? Iya. Jadi sejarah mbek hukum mesti tunggale wong ngaji wajib ikhlas. Tapi nak kiai ini rat salami templek gak mlaku, ayo repot. Iku hukume kon ikhlas, faktane ya kudu ngono, ya repot. Ya ngono iku wis hukum. Hukum mbek sejarah ku beda. Ben kira usah protes pangeran. Pangeran kersane ngono, kowe ora pangeran malah dia kersa ben ngono. Paham ya? Artinya semua sejarah nubuah mesti dikaitno mbek kitab-kitab samawi, informasi samawi sing didapatkan lewat Taurat dan Injil.